Please select a mission. Please select a mission. Mission accepted. Voy a repetir la misión. Esta me voy a equipar esta pistola. Es que literalmente me he negado. Y eso, voy a repetir la misión para que era un poquito feo como me quedado últimamente. Yo creo que puedo hacerlo mejor. Antes de seguir avanzando, digo. Y de hecho... Lo voy a poner esto en verdad. Por si acaso. Pero no lo voy a usar, ¿sabes? Vamos temprano, venga. Vamos temprano. Ángel con nuevas rutas. Esto debería haberlo hecho Your antes mission is to rescue a prisoner being held una in the misión Mujahideen de... palace. He's known as de Boy, Malak, pero bueno. angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI on your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviet scorched earth operation wiped it off the map. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. If you can manage to rescue other prisoners as well, each one will add a bonus to our pay. When you see them, I'm sure your conscience will Dinero es tell you lo what que... to do. Precisamente. Be careful down there, boss. Ni te vayas. The Mujahideen palace. The target should be somewhere at that outpost. Analysis complete. Analysis complete. Intenta ser lo más sigiloso que podamos. A la par que... bueno... que el coche no se puto vaya. Somos capaces. Estaría bien. La verdad que sí. Hey, John! Where are your friends? Spit it out. The target's been transferred. I've sent the information to your map screen. You're gonna need more information to pinpoint a location. No jodas. Map has been updated. Vale, mira, vamos a intentar hacernos con esta base, yo creo. Y ahora vamos con estos tíos. Analysis complete. Porque hasta que estos se escapen. Son pobres, en verdad. Están. He's coming too. Sí, Roger that. 100%. 100%. Espérate, yo sé dónde está. Yo sé por dónde se mueve. Pero... Vamos. ¿Dónde están esos planos? Where are the others? Speak.
Spit it out. The map has been updated. Unos planos aquí. ¿Dónde es aquí? Ahí. Joder. Otro nada. Ahí. Pues nada, picha. Creo que. Ah, espérate. Factura. No, factura yo no quiero, ¿eh? Factura no me da ventaja. ¿Verdaderamente hay algo por aquí arriba? Where are your friends? Spit it out. The map has been updated. Uno no, varios, ¿no? What is that? Pero esto va lento de pelota, ¿no? Necesito que sacar uno a uno. Uf. Pero que los tíos se tarden porque si no. Me cago en la puta. Analysis complete. The prisoner you extracted knew where the target is. I'm updating your map information. Take a look. The map has been updated. A ver, ¿en serio? De puta. No. No saberlo, no sabía. He hecho otra vez el aproximado. Pero no es que lo están llevando a la cárcel, no. Para eso simplemente lo están llevando a la cárcel. No hay riesgo de que se me escape como tal. Voy. Encontré... Uy, vale. Ahí está. Analysis complete. No, pero hay otro aquí arriba. ¿Eh? Vale, está. Está el pibe este. Ah, vale. ¿No está todo el conejillo? Analysis complete. Ve... Analysis complete. Ve... Bueno. Porque puedo. Pero mi vida. Pero de mi vida. Qué puta salvajada.
Their anti-air radar? It wasn't one of the targets. That's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. De puta madre. Pónganse aquí. Muy mal. Outpost captured. Clouds approaching. Mira, esto también me lo doy. You gotta extract him. Los containers me los quiero llevar, tío. Muy bien. Vale, por ahora simplemente tengo que seguir la pista de todos. Me dispongo a ello. A saber cuándo han llegado. Que me diga que siempre te se han quedado en el puto. Extraction arrived at Mother Base. No me jodas que sí. Enemy presence detected. The map has been updated. Tengo que montar el tanque. A ver si no he tardado demasiado y lo pillo antes de la cárcel. No creo, pero... ...100% se han llevado ya ahí. Pues nada, me está todo la cárcel. Está muy divertida, en verdad. Joder. Es que están quitando un agua, una poco. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Extraction arrived at Mother Base. ¿Por qué? Alas. ¿Pero cómo que he desconectado?
Ahora que sí. Development project has been added. Ole. Please select a mission. Quiero dinerito. Aquí Unit dispatched. y aquí. Unit dispatched. Así no uno, fruto activo dentro del campo de reflexión, el intermedio de Ah. Ah, curioso. Vale. Recompensas. Dinerito, bien, 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 bien. Coño. Hostia puta. Dale, dale, dale. Cook over! Oh! Where are the others? Talk. Talk. The map has been updated. No sé para nada, ¿no? Vaya, verme sí. Subject on board. Leave the rest to us. Base. Enemy presence detected. The map has been analysis complete. Va, no, no, no. La cago, no me jodas que la cago. Cago en mi puta madre. ¿Por qué no? Somewhere inside. But that's a Yo big creo que no me outpost. tomo la puta And security pastilla, is tío. rock solid. We could use some more intel before going in. No sé qué me ha dicho de loco. ¿Puedo nadar? No tanto fondo. Me cago en mi puta madre. Por lo menos está guardado a mitad de camino. Boss, what happened? Boss! Nada, chill. Can you tell where the target is? You can look for more intel or just search the area. Your call. Yeah. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Yaha Oku Supply Outpost. Intel points to the target being somewhere inside. But that's a big outpost, and security's rock solid. We could use some more intel before going in. Here's my... Where are your friends? Spit it out. The map has been updated. Perfecto. Intuyo que está ahí.
Vamos a intuir que está ahí, ¿no? Analysis complete. Brutalidad carcelaria. Esto lo puedo abrir. Perfecto. Por aquí no habrá nadie, ¿no? No. Analysis complete. Ese es Prime. Analysis complete. Voy a dejar esto por aquí, por si acaso. Por si lo tengo que usar. Analysis complete. Voy a meterlo por aquí. Para que no hable. Y aquí debe de estar una de las salas, ¿no? Ah, no, esto es otra de las afueras. Bueno, entonces me tengo que colar de dentro, ¿verdad? Pero sí, sí. Enemy presence detected. The map has been updated. Me cago, te lo juro. Where are the others? Speak. The map has been updated.
Analysis complete. Analysis complete. ¿Pero no ninguno todo? ¿Cómo con el ninguno todo? No me toco los huevos. ¿Cómo no va a ser ninguno todo? Quiero. Pero mía. Analysis complete. Debería preguntar dónde está el otro tío. Where are your friends? Spit it out. The will clear shortly. ¿Pero dónde está este tío? That's the target's predicted field of movement. We could nail down a location if we had another lead. That's the target's predicted field of movement. We could nail down a location if we had another lead. A ver, me he recorrido todo este camino y no me encuentro el tanque. Analysis complete. Caution. Sand approaching. Me ha cagado. No sobremanera, cabrón. No, pero Grafo no, gilipollas. Sí, It otra wasn't one vez. of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost.
Que lo he matado, chiquillo. Wow. Desastre. No put you in. Vete, hombre. This plasma. Analysis complete. Analysis complete. Oh! It's the one still Bayaki! Where are the others? Talk. The map has been updated. ¿De dónde está el tío, bro? No sé dónde está el tío, te lo juro. Este es bueno. ¿Y este? Analysis complete. Este es malo. You gotta extract him. Analysis complete. Este es malo, este es bueno. De aquí es bueno. Subject on board. Leave the rest to us. Esto no ven a nada. You gotta extract him. Sí que sí. Pues nada, es que no sé dónde puede estar este hombre. That's the target's predicted field of movement. We could nail down a location if we had another lead. Otra pista quieres, tío. No sé dónde coño se saca la otra pista más. Hostia, han quedado solo bien bien, ¿no? Han revolorizado. That's the target's predicted field of movement. Vale. We could nail down a location if we had another lead. Y llega hasta aquí, ¿no? Joder. ¿Dónde carajo? Puto tío este, bro. Solo valen estas cosas que siempre viene bien.
Analysis complete. El prisionero. There. That's the Ah, target. coño. Badly wounded. You can rule out a full extraction. We'll just have to do it by chopper. Call the chopper from your iDroid, boss. Then carry the target to it. The map has been Hostia, pues updated. vale de puta madre. دلتا زماد شغلنا لپاره راغلی ته د چا رالیږلي Please select a support helicopter requested. زما ټول کورنۍ مړه Te vengo. Créeme que te vengo. چا راغلی تا ته چا وایي چې ما هغوی له بوځه ته ولې داسې کوې ودرېږه ما هغو کسانو ته مه سپاره کوم چې زه نه پېژنم مهرباني وکړه ما له ځان سره واپس بوځه او Te ته granado. Outer Heaven. پوه شم زما نوم ملک دی This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. No tenía que darle a mí. This is B-Quad. On station at LZ. Vámonos. Target extracted. Exfiltrate the hot zone, boss. Así como se tendría que haber hecho. Gaining altitude. Una hemos cargado el tanque. De verdad. Body departing area of operations. ¿Son cuando me parando? Departing. Ah, sube. Extraction sí. arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. Ese, pero... Dios. Ahora sí. Boom, boom, boom. Boss, Vamos a ver the esta target you misma. extracted, Malik, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease, then was completely burned to the ground. Malik was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malik, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher's strike force, XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malik to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malik's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the Honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malik over to Cypher. I've decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something, and this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malik, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. In other words, he's one of us. Pues sí. Soldado de élite. ¿No habrá uno? Vale. Digo, está esperando uno en transporte o algo así para mejorar los globos justo. Sí, se hace una misión. A la rusheada padre que hice antes. Es que pensaba que literalmente se iba. Que se me acababa.
Unit function added. ¿Cómo va? Please select a mission. Esto sigue ahí y la base madre se ha expandido, ¿no? 7 minutos. No veas así. Staff assigned. Please specify a project. Esto es Prime. Porque no puedo. En plan, quiero... We're good over there. Please specify a project. ¿Por qué no me deja? Please specify a project. Si es que ya lo tengo. Development project has been added. Pero primero que todo, mi equipamiento. Please specify a project. Development project has been added. Tres que tengo, ¿verdad? Esto sí como de expansión, ¿no? Vale. Nada. ¡Oh! Bien. Esto lo quería. Este no me lo robo, no, no. Vale. El francotirador silencioso de iniciero. Una gozada espectacular. Los casetes de estos que son, ¿verdad? ¿Ves? Cinta música. Manager. ¿No? Perfecto. Hemos escuchado esto antes de África. Currently, there are three. Espérate, primero esto. Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that. I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary Big Boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread. They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did, and stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do. They'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood.
It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero, Big Boss. And deep down, they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. But these days, it's becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. Currently, there are 3 major PFs who've expanded into Central Africa. CFA, Rogue Coyote, and Zero Risk Security. HEC's investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. It's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. If you do cross paths with them, you probably won't have to face more than one at a time. Still, don't expect a walk in the park. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action, and we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers made up mainly of locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA, but if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. Look at the Angola-Zaire border region. The east bank of the Munene River in particular. It's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government forces, guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Y ahí nos metemos Sounds like nosotros. our kind of work. Efectivamente. Mother Base could grow by leaps and bounds. Efectivamente. Nos beneficia. Nos beneficiamos de la guerra. Somos muy buenas personas. Eso queda prisionero. Al final esta zona no la he probado. Por esa zona antes de irnos a África. Venga, ahora sí. Please select a landing zone. Aquí, sí. En vez de ese tren. Aquí creo que pondré la cámara
Y aquí, no, y aquí el cigarro fantasma. Y aquí. Y en el resto las cajas. Herramientas. Ay, que es verdad que solo tiene un momento de voy, claro. Me perdona barbaridad que tenga esto a mi disposición. Completamente libre. Me flipa. Sí, me gusta ese más discreto. Este es nuevo, ¿no? Este me mola. Así veremos un poquito también. Voy a poner francotirador este, supongo. Por si acaso. ¡Vámonos! Muy de noche. Deploying. Muy de noche mejor, sí. Porque esta zona está muy petada de gente. Cuanto menos gente me vea, mejor. Vámonos. Me gustaría finiquitar a Afganistán todo lo que África definitivamente. Plant expansion complete. No veas. Map has been updated. Y aquí nunca he estado, de hecho. Voy aquí. A intentarlo. Después de hacer su secundario. Luego estés. Puedo concatenar en verdad. Porque viene aparcado el otro coche. La medida de esto un poquito regular. Marker placed. Joder, no sé. Joder. Tranquilo, tranquilo. Lobitos. No puede. Ahí está, bien, bien. Os rescato. Enemy presence detected. The map has been ¿Se te está updated. dando nada o qué? Analysis complete. Analysis complete. Uy, ese tío encima es Prime. Enemy presence detected. The ¿Tengo map que- has aquí been entra? updated. Clouds Sí approaching. que sí que hay un coche, perdón.
molestando a mi puto caballo, ¿verdad? Di. Hijos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Voy a hacer eso con los tíos que te han hecho esto, ¿vale? Y ya cagar en su puta madre. ¿Dónde está ese coche? Enemy presence detected. The map has been updated. ¿Dónde está ese puto coche, bro? Debería haberlo... Ay, debería haberlo detectado con los primeros planes. Ese puto coche lo voy a reventar. Hacerle eso a mi puto caballo. Con su puta madre. Enemy presence detected. The map has been updated. Guapérrimo, pero en pared. Guapérrimo. Как ты? Ты в порядке? Where are your friends? Spit it out. The map has been updated. Analysis complete. No puedo mirar esto. Al final del torneo. You gonna extract him? No se puede un rodeo, ¿no? Ah, oh, esos son los... Analysis Esos complete. son los daños que provocaron el prototipo del Metal Gear, ¿no? Analysis complete. No me acuerdo su nombre. Siendo esto no... Pero soy los hijos de puta. Eso da la polla. Por haber atropellado a mi puto caballo, bro. Development complete. Это КП, понял. Всем единицам. Будьте бдительны и найдите нарушителей. Конец связи. Esto no va. Si están dañados, pues... Analysis complete.
Where are the others? Speak. Spit it out. The map has been updated. Perfecto. Tú eres... Mierda, me la pelas. No te venía a matar, de hecho, cabrón. Development complete. Analysis complete. Это КП, понял. Оставайтесь на чеку. Конец связи. Analysis complete. Mojón. Mierda. Analysis Y complete. zurullo, perfecto. Analysis complete. Analysis complete. КП-104, у нас тут труп. Ищи рядом жителей. Прием. Это КП, понял. Всем боевым группам проверить окрестности. Избавиться от чужака. Конец связи. Analysis complete. Hace como cuidado. Con permiso, buenas tardes, como quien diría. Hola, 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 hola. Perfecto. Vale. Se me ha desincronizado los cascos, no sé por qué. Analysis complete. Analysis complete. Help me! No, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, cabrón? ¿Eres gilipollas, bro? ¡Qué madre que te puto parió! Pues nada. A huir los leites. Realmente a huir los leites. Side-ops list updated. Okay, subject is in. Extractions arrived at Mother Base. Anda. Otro postre, vale.
tan rápido con perder vida. Qué chetada tú, meterte aquí. КП, Дмитрий-1, потерял визуальный контакт. Перемещаюсь к последней известной позиции. Прием. Это КП, понял. Будьте очень внимательны. Реагируйте на каждое движение. Конец связи. Weather will clear shortly. Yo cojo. Y me doy. Y me voy. Hasta luego, Lucas. Voy a investigar esa parte de ahí. Extraction arrived at Metabase. Контакт. Прием. Перемещаюсь к последней известной позиции. Понял. Будьте начеку. Не найдите противника. Конец связи. Qué bonito. ¿Dónde estampa? Estrellado, Dios. Tan bonito. Enemy presence detected. The map has been updated. Qué buena puerta. Штаб, это КП. По нам велся огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Штаб, это КП. Ответьте. Штаб, ответьте. Штаб. Штаб, это КП. Штаб, прием. Analysis complete. Analysis complete. Ese lo quiero para mis filas. Что ж, Analysis complete. He's coming too. Roger that. Nice. Ya me lo puedo llevar si quiero. No, todavía no. ¿Qué será esto?
Esto será algo del final 100%, no me cabe duda. Ni la más mínima. No sé por qué, a ver. Ah, por la misión, coño, pero... Parece que trance me encontró. Esto está hecho, ¿no? Sí. Ah, espérate, tan mal está la... Espérate. ¿Tan mal están Please llevadas las specify naves? No, esta no, project. coño. Gestión. Caution. Sandstorm approaching. Tengo una sala de espera. Select unit. Staff dismissed. No, pero debería de pedir ya... Select Este. unit. Staff dismissed. Select unit. No, pero es que no sois... Ustedes... ¿Qué son tosas? Ah, vale. Guard post captured. Joder. Petar una caja de atrás de su cabeza con una patada. Sí. Staff assigned. Weather will clear shortly. Please select a mission. Más dinero. Unit dispatched. Select unit. Staff assigned.
Subject on board. Leave the rest to us. Bueno, pues... si habéis visto un corte, esto lo he grabado en días diferentes, simplemente. The map has been updated. Espérate. No lo escucho tan alto. Vale. Estamos... Es verdad que hemos subido el campamento este de aquí arriba del todo, ¿no? Sí, que no podemos entrar porque está aquí la puerta, supongo que eventualmente podremos ir para allá. Lista, a ver cómo van los comandos que enviamos. Please select a mission. 14 minutos, 30, vale, sí. Y los dos a por dinero. Perfecto. Pase madre, desarrollo, ¿cómo va? Vale. Ok. Select unit. Ok. Relacionado a la base podemos ampliarla. No, espera. Tenemos ya 3 plataformas de comando, ¿no? Poca broma que nos estamos expandiendo de sobremanera. Yo esto lo había mejorado ya, ¿verdad? ¿El globo? ¿O no? Please specify a project. Prime, vale. Vamos... Ya nos íbamos a Centroáfrica, me acuerdo, vale, sí. Entonces, alguna misión así secundaria no la vamos a hacer todas en Afganistán, porque encima se repiten. Vamos a hacer el drift, te lo juro. Qué rabia del drift. No es demasiado, pero lo suficiente como para que me toque los huevos. Vale. Vamos a hacer las que no ponga nada, en plan, ningún tic. O sea, si pone tic, pero para poder resolver, paso de ella, la verdad. Vamos a hacer esta, por ejemplo. No, esta es la única que queda. Empieza de minas, vehículo blindado. Vehículo blindado, de hecho, voy a aprovechar para llevármelo. A ver si. ¿Cómo de eso? Marker placed. Placing. Marker removed. Marker removed. Marker placed. Vamos a C, luego. Voy a ordenármelo. C, luego. Marker placed. Marker placed. C. CD. Vale, perfecto. Vámonos. Primera noche, esa oscuridad. No sé si tengo... Debería de pedir refuerzo. O sea, refuerzo... Sí, vamos a pedir... Los suministros... Vale, Please select a drop point. Supplies requested. No, coño... 10.000 ponía, ¿no? O vale, no, 10.000 ponía, vale, me rayé. Supply drop complete. Vamos a intentar llegar, aunque sea a Centroáfrica por fin. Me puedo hacer estas misiones con la otra misión que he hecho antes, empiezo hace unos días. Mejor hecha, la verdad, con más estilo, para que mentir. No me gustó como que es la primera vez, no sé siquiera si lo he subido eso, pero da igual. Cosas
Esta está bien hecha. La di otra vez la carta, porque esa carta está hecha para liar. El core de esa carta es que pete todo. Cabalgar así de noche. Mira, voy a aprovechar los lobitos estos. Matarles. Ahí está. No le mata a ninguno, ¿no? Quedan para los lobitos. Sí, es verdad que tengo que pasar por aquí. Que tengo que pasar por aquí. Cojones. Por aquí no se vale, ¿verdad? Ni una grieta ni nada. Tengo que pasar ahí por cojones. Bueno, vamos a intentarlo. Y el mío arriesga no vale. Enemy presence Por ahí, detected. The map has been analysis complete. hay un tío lleva en la cabeza. Ah, no, que la mochila no. No, a ver cómo rodearlo. ¿Podemos rodearlo? Por aquí no. Por aquí tampoco. Uf, vale. Extraction arrived at Alta Base. Me da a mí que... voy a tener que ir a la patita y luego ya me digo dos. Creo que hay tanta munición también. Estoy. Porque si no... se me va a quedar bastante. Eso está reventado. De hecho me extraña que no esté por aquí. Supongo que lo habrán recogido porque, en fin, es un arma potente, ¿no? Como para dejar ahí los restos. El Metal Gear, bueno, el Proto Metal Gear, como coño se llama. Se hago Gold 2, mínimamente. Pero sí, debería de estar por ahí las piezas. Por ahí con cuidado. Luego, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Efectivamente, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Es un campo de tiro. Nada, por eso lo que... No, nada. No veo por eso. Hay bastante todavía, ¿eh? ¿O no? Descansemos un poquito. Me acerca... Vamos a ver los 5 minutos. Bueno, de hecho por aquí creo que no cae looteado como tal. Creo. Qué poca gente por aquí. Este es el anterior que petamos, sí. Coño, por ahí, vale. De todas formas por ahí no era. Vale, me desvío bien.
Hay que sortear esto. Analysis complete. Vamos tomando el billar de pan. Perfecto. Pero no lo ha visto nadie, ¿no? Que se ha quedado dormido, bro. Se ha quedado dormido. Analysis complete. Se ha quedado dormido igual que... Bueno, voy a ver si me tengo persona. Where are your friends? Spit it out. Speak. The map has been updated. Especialista. No sé qué ha pasado, que la unidad había subido al 26, pero de puta madre. No voy a ir por el especialista ahora mismo. No me conviene meterme ahí otra vez. Por lo coñazo que hay esta zona. Pero tiene entrada y salida, pero exteriores, laterales, ninguno. Entonces, tío, de verdad. Estoy... Mando, por favor, no me falles, tío. Tomando de mierda. Parece como que el drift es algo que se ha estandarizado por la guerra, en plan. Los mandos no tienen un drift, ¿de verdad? Si todos tienen que ser un poco. Cuanto menos mejor, ¿no? Pero sí, sí. Uy, me hace aburridísimo. Vale, ya creo que puedo. Uy. No hay nadie. Vamos a ver. Plantita medicinal. Extraction arrived at Mother Base. Otro voy de ahí. No. A ver si están terminados, ¿no? Todavía no. Han pasado aquí. Please select a mission. Quedan 2 y 3 de hecho. Vamos a hacer. Cera extra prisionero. Creo. Entiendo que era eso. Enemy presence detected. The map has been updated. Cuidado. Vale. Ah, no, extra solo altamente calificado. No un soldado. Un estilo. Vale, vale. No se me va a resistir tampoco demasiado. Creo que está aquí de horse. No, voy a aparcar un poquito. No. Sí, este pueblo. Vale, pues vamos a... Enemy presence detected. The map has been updated. Esto es increíble. Me acabo de quedar quieto dándole para adelante al mando. No, esto espérate.
Enemy presence detected. The map has been updated. Esto me acaba de romper esto. Analysis complete. A ver si reparo el Analysis complete. mando una vez porque vaya. Que me acabo de quedar quieto adelante, tío. Analysis complete. Uy, sí que suena, ¿eh? Perfecto. Analysis complete. Voy por la espalda de ese tío. No, lo del mundo es increíble. Me está jodiendo activamente. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, me cago en la puta. Where are your friends? Spit it out. The map has been updated. Analysis complete. Buenas tardes. Esto no sirve. Analysis complete. Esto todo sí. He's coming too. Roger that. Este supongo que no, que no. Coño. Que menos todavía. Este tiene una pasable. Vale, espera. ¿Dónde está? You gonna extract him? Clouds approaching. ¿Qué cosa me Development acaban de dar, project no? has been added. Hostia puta. A ver. Please select a mission. Destruir nueva aeronave. Sin hacer confianza. Vale. Vamos a ir al equipo, ¿no? Unit dispatched. Las recompensas que me dan. Perfecto, perfecto. Bien, por ahí. Basta. Development project has been added. Y se me han unido todos estos tíos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Haciendo de día, creo. Vale, por aquí. No está. Enemy presence detected. The map has been updated. Extraction arrived at Mother Base.
Por aquí no lo pone, ¿no? Sun will rise momentarily. Vale. That's the target. Analysis complete. Analysis complete. Por fin. Analysis complete. Este era. Puedo venir conmigo. Side op completed. Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. Venga. Por aquí hay cosas que robar. Saqué. He's coming too. Roger that. Por aquí no veo nada más, ¿no? Me parece. Vale, pues ahora toca ir hasta aquí. Podremos por aquí, supongo, más fácil para cortar camino. Aquí sí que hay que... Ah, limpieza de mina. Ah, vale. Y aquí el vehículo blindado que me lo voy a llevar. Eso me lo voy a llevar, lo voy a robar. Eso que lo sepa Nintendo al dueño. Eso me lo voy a llevar yo. Eso es una oveja. Vale. No, de todas formas se puede dar así. Ya está. Extraction Vale, vale, arrived vale, at vale. Mother Base. Enemy presence detected. The map has been updated. Si ves que de repente me muevo histéricamente y no digo nada, que estoy intentando a ver si puedo tratar de arreglar Enemy presence detected. The map has been updated. el drift, soplando un poco, aunque esto voy a tener que abrir los dos bonos. Ahí me he ido, no creo que
ese gran mando. Qué buen mando. Lo que pasa es que tenía el tiempo. Eso sí que es verdad. Y todo el coraje es el tren. Enemy presence detected. The map has been updated. ¡Hostia! A mi caballero, a mi caballero. Post captured. Está. No lo tomo por. Analysis complete. Pero es bueno. Analysis complete. You gonna extract him? Muchos paquetes. Extraction failed. ¿Ah? I'm sorry, boss, but the extraction ¿Qué failed. coño? The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. ¿Un sermón? Vamos a hacer esto, ¿no? Hace tiempo que no... Staff assigned. Nivel 26, tampoco está mal. Son todos A's, B's y muchos C's. Debe ser lo que seguiré más adelante. Me debe llevar esto también, ¿por qué no? Vale, ahí está. Allá. Extraction arrived at Mother Base. Enemy prison detected. The map has been updated. Enemy prison detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Esto lo escala, no. ¿Qué para allá? Vale. Pero es que espectacular. Misión más tonta. Todo tipo literalmente disparar al suelo. Y ya está. Enemy presence detected. The map has been updated. Pero... Ah, no, me cago. Entonces, bueno. Analysis complete. Analysis. Enemy presence detected. The map has been updated. Sí, es bueno.
Malo, malo, malo. Subject on board. Post captured. You gonna extract him? Sí. Bueno, espérate, porque el campo de minas es un campo de minas. Whoa, whoa! Yo metí aquí mi caballo. No veo dónde está. Voy a quedar un poquito. Extraction arrived at Mother Base. Se ve demasiado blanco. Weather will clear shortly. Fuera meme. ¡Coño! Vale. Una de 7. No me he comido, esa es de milagro. Pues nada. Me voy a subir aquí. Eso de al fondo, ¿no? Creo que veo ahora sí que... Ah, me han decorado ya esto. Please select a mission. Sí. Perfecto. Bueno, no sé por... Estación de materiales. Fácil. Unit dispatched. ¿Ya ve que me han dado aquí? Bien. Esta es la que queda aquí. A ver, tendría que estar por aquí, ¿no? Nada. Side op completed. Side ops list updated. ¿Cómo me la como? Vale, ahora sí que sí. Vamos a pedir una entrega de suministros de... ítems. ¿Qué ítems? Este. No, pero yo quiero... Espérate, voy a pedirlo desde aquí. Porque quiero concretamente... Please el que specify a es capaz project. de... llevarse vehículos. Vamos a testearlo con la misión. Esa justo. Please select a drop point. Vete acá por aquí. Supplies requested. Y también... ¿Puedo pillar otro? Supply drop complete. Ahora. Primero llega uno, luego llega otro.
Un orden. No voy a llegar a la madre y me va a llegar una pucha, chaval. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Perfecto. Ahora sí que sí, no me entera. Sí, no. Ahora es. Vale, si es todo recto y luego... Si realmente no tiene pérdida. Realmente no tiene pérdida. Enemy presence detected. The map extraction arrived at Mother Base. Всем боевым группам, это КП! Мы вступили в схватку с противником! Всем боевым единицам приготовиться к бою! Hostia, si soy un tío montando la valla, no me meto en nada, de otra forma, si no me tienen más que cargado, de cara, de todo, más le están haciendo. Raro es lo que estoy dando, pero bueno, supongo que boss, speed boss. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? ¿Perrito dónde? ¿Dónde hay un perrito? ¿Dónde hay un perrito? ¿Perrito? Oh. Hola. Ay, lo quiero para mí. Pobrecito está aquí solo. Míralo. ¿Qué cosa? Me lo llevo para mí. A la vez que te vienes. A salvo para estar. Roger that.
We'll pick him up. ¿Qué cosa? Hostia, ahora quiero... Como ha dicho silencioso, a lo mejor es una mascota dentro de la madre base ahora. Ahí está por ahí dando vueltitas. No me podía dejarlo solo, hombre. De que miedo de la nada. Tampoco es que la madre base... Extraction arrived at Mother Base. Pero bueno. Todavía aquí no hay, ¿no? Enemy presence detected and our map has been updated. En la playa. No podemos. Enemy presence detected. The map has been updated. Quédate por aquí. Porque estoy escuchando lo que me voy a robar. Enemy presence detected. The map has been updated. That's the target. ¿Cómo no me voy a llevar eso? ¿Cómo no me lo voy a llevar? Como es que esto está muy bien. Analysis complete. Son buenos tíos, Fíjate, ese pan. ¿Se montan o van a guardarlo? Porque si la guardan... Pues realmente con la estructura de que no... A ver, voy a pensar que sí que puedo ya, ¿no? Pero... Que sí que puedo. La bomba. Analysis Ah, no, complete. este no era... Bueno, me sirve. Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. You gonna extract him? Bueno. ¿Dónde, cabrón? Oh, hostia. Ah, coño. Analysis complete. Un poquito. Y asómate. Side op completed. Side ops list updated. Se ha muerto gusto. Extraction arrived at Mother Base. Prime. Y una bombita de regalo. Tenía rudo. Vale, pues ya hemos hecho todas las misiones no repetidas, ¿no? De aquí. Sí. Sí. Perfecto. Pues nada, vamos a llamar a... Please select a landing zone. Support helicopter Roger. requested. Quiero ir a la Mother, a ver cómo están las cosas. Así me dicen algo. Yo tengo a Emmerich, rescata al príncipe S. Para ayudar aquí con la revolución contra los soviéticos. Un montón de cosas, hombre. ¿Helicóptero puedo mejorar algo? No, para Please que specify a project.
Squad. Arriving shortly at LZ. Esto está de desarrollar. Development project has been added. This is P-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. ¿Lo estáis? Support helicopter has arrived. Ahí lo veo. Soy tonto. Gaining altitude. Buddy departing area of operations. Departing. Extraction arrived at Mother Base. Para en absoluto. Se me han unido todos estos. As y ves. Vale, ya de C para abajo. A long time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Didi, come back. Oh, mira la This. Is the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I'd say we got a true diamond dog on our hands. DD, right? Hostile at raising hounds. Fine. Come on, Didi. Buenas. Boss, welcome home. Ok. Ahí. A ver el currículum. What's up, boss? Con una ducha, tío, ¿no? Aquí. Up early, huh, boss? ¿Cómo está el tutorial ahora, a ver? Esta es la plataforma de comando. Esta es la... O sea, son 3 plataformas de comando, pero aquí han
Han cambiado las formas de las plataformas. Joder. Boss, we really need some more room here. Más espacio, por la verdad que sí, sois unos cuantos. Es verdad, sois... ¿Cuántos son? Todos los puestos están llenos. Son 513. ¿Cuántos sobran? Bueno, 110. Tampoco es que sobren demasiado. Es que lo tengo muy bajo también, ¿por qué, tío? No te recuerdo, no sé por qué. No me toques la polla. ¿Otro? Oh, no, esto es así. Espérate, pero esto es... Esto es Afganistán. Sí, esto es Afganistán. No voy a hacer eso ahora, ¿verdad? ¿Por qué no? Please select a mission. Oscuridad total. No noto. Centro África. Más pequeño, ¿eh? Bastante más pequeño. Tengo aquí alguna práctica de tiro al blanco en plan para chilear. Utilizo un coñazo. Este no. Marker placed. ¿Qué camino es? ¿Qué centro tiene que ponga yo eso? Coño, no te por ahí. No sé lo que he hecho, pero bueno. Toma, por dentro. Todavía no, nada, ¿no? Nada. Please select a mission. Queda todavía, queda todavía. Thank you for letting me join Diamond Dogs. I'll give you everything I've got. Nada, hombre, tengo que... Analysis complete. Boss, those animals owe you their lives. Thank you. Nada, hombre. Estamos.
sí lo veo también. Pero bueno, muertos. You have arrived at your destination. That animal conservation platform is really taking off, huh? It's like a mini zoo. Some animal protection asked us to get them out. So how come we don't have them over to them? Well, they just asked us to hold on to them until they're ready to take them in. Now, we're mercs. Relax. Needs a bigger paycheck. Why not? Like, something to take care of. Yes. Whoever heard of a merc was a dumb dude. Boss, please don't let that woman out. Cambia. Non sé dove. Boss! Boss. Uno. ¿Dónde carajo? Boss, how about developing something? Queda uno. ¿Por qué queda Boss, uno? you can trade with me? Boss, thanks for saving the puppy. Combat support, boss. Queda uno. Queda uno. Ah, Side ops list updated. sí, ¿cómo que eso lo digo en plan? ¿Puedo ver los animales que recargan? Let us know if you need supplies, boss. Quiero entrar aquí. ¿Por qué coño no puedo entrar aquí? Boss, dispatch me on my next mission. ¿Por qué coño no puedo entrar ahí? Si soy fucking boss. Boss! Boss! Boss built a merc outfit that fought alongside the Second Least an army of infantry, idols, foreigners, government brains. Cypher wanted to know Please select a mission. boss. They moved in the Caribbean-based massacre. I hear ya.
Marker placed. Uy. No sabré conducir la vida real, pero se va a caer en el de su vida. Eso es muy bueno. Vale. No sé si qué más salió por ahí. Boss, ¿Subía yo para allá? those animals owe you their lives. Thank you. No, hombre. Pues estoy.
Me parece flipante que tengan... Pipes, huh? They're strong enough. Could make for a nice shortcut. Sí, bastante nice shortcut, ¿no? Ay, no, este era el coñazo, ¿no? Bueno, voy a intentarlo. Otra vez. You have arrived at your destination. ¿Por qué no? Vale, claro, seguirá por aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy tonto. Vale, luego lo que yo consigo es realmente escalar por las tuberías. Boss, dispatch me on my next mission. Voy.
vemos, vale, han completado la misión y las moras de aquí para abajo. Joder. Please select a mission. Esto, ahí. Please select a mission. Unit dispatched. Perfecto, vale. Vamos a... Please select a landing zone. Landing zone Roger. confirmed. Así que sí. Nos vamos a África. ¿Dónde lo he dicho? ¿Dónde lo he dicho? Ah, cabrón. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. Support helicopter has arrived. Please select a landing zone. Gaining altitude. Prime. Side ops list updated. Las misiones... ¿Eso dónde lo gasto, tío? Espérate. Voy a buscarlo ya porque me toca la... ¿Cómo gastar las monedas de M? Menú de gestión de la base. No, pero esto no es, esto no es. Esto no es. Please specify a project. Esto no es. Aquí no es. Base de datos tampoco es. Instalación de la base. Construir una otra de apoyo. ¿Construir una otra de apoyo? Eso era pasta, ¿no? Sí. De una. Commencing platform construction.
De una. ¿Gestión de personal? ¿Qué coño va a ser? Staff assigned. Caution, rain approaching. Ah, será de aquí. No. Walker Gia. Ese es el pequeñito, ¿no? Que eventualmente lo tendremos. Vale. ¿Dónde está eso, bro? Please specify a project. Va a empezar ya. A desarrollar cosas por no me quedo sin nada. No, tengo 3 nuevas pistolas. Vale. Vale. El guante. Please select a mission. ¿Cómo está misión? Esto al final nunca lo uso, porque como es de ruido... No, en verdad me lo voy a quitar. Sí, no, en verdad sí, en verdad lo voy a poner. Ok, el fruto. Más cargador, vale. Vale. Eso lo quería. Este. Ah, uy, por ahí. Sí me he protegido, ¿vale? Este tanque. Ah, vale, mira. Que no muevo con la torre. Voy con ese vehículo. Bueno, de hecho, puedo. Es que no es un solo vehículo, en verdad. Evidentemente. Esto es que. ¿Para qué viajo? Que no puedo jugar con un random, que no. Vale, nos vamos a África, ¿no? ¿Puedo ir con esta? Deploying. ¡Vámonos! A ver qué se cuece en África. Episodio 13. Oscuridad total. Pitch dark.
target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group United moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. United's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on United could tell us who's pulling its strings. Ok. That's step one to tracking down Skullface. And Cypher with him. Good luck, boss. First, make your way to the oil facility. It's to the north, past Wala Yamasa. The village is currently occupied by Unida, so stay sharp. Podré haberme puesto el traje de Naked Snake. La verdad que sí. We started has taken a pretty crooked course these past 9 years. With no other options, soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason, no banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. Enemy presence detected. The map has been updated. Digitalis. It's toxic, but it can also be used as medicine. You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for Unida, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. The
map has been updated. Analysis complete. Para la tierra sí, pero para... La vegetación no me he puesto una otra. La verdad que no. O sea, me ha dicho que tengo que necesitar cosas de aquí. Sí, el contenedor es... Vale. Enemy presence detected. The map has been updated. Quedo para luego. Where are your friends? The PF soldiers are speaking Afrikaans, an official language of the Republic of South Africa. Boss, we're gonna need someone with the Afrikaans interpreter skill to understand what they're saying. Pues We'll sí. look into it here, but for now, you'll just have to make do without one. Es decir, Analysis complete. Analysis complete. You gotta extract him. Marker placed. vale, pues muevo un PDF ya. Qué pena de sitio, ¿no? Otro lado, sí. Esto You no have arrived at your destination. Pero ay, ¿qué ve? Ay. Va a llegar a la Analysis complete. pared. Vente conmigo. Subject on board. Leave the rest to us. Así que los deja adelante, o sea que para afuera del barco, o en la popa, creo que
mucho con el petrolero sin... ¿Qué contenedor se refiere este hombre? Oye, nos ha hecho ricos. Development project has been added. Nos ha mandado todo esto. Perfecto. Hace falta para hacer un montón. Please specify a project. Que eso de ver cosas, ¿no? Irme desarrollando el sniper. Yo creo que quiero uno silenciado. Some will set shortly. Development project has been added. Este es el que yo quiero. Ve, este es el bueno. Este lo he mandado. Un coche. Please select a mission. Unit dispatched. Vamos a poner esto así. Unit dispatched. Vale, el contenedor este donde pollas es. ¿Pero de contenedor de qué? Que no me he enterado bien, no me he empanado. ¿Por qué me he empanado? Ah, estar aquí dentro. No, de mi lado. Eso donde no entiendo. Está bien, te tengo un avance. Marker removed. 4 Delta 9. Ons het 'n lykie. Wees op die uitkyk vir ingress. Oor. Oeh. Dis 4, begryp. Verdere verlies is onaanvaarbaar. Hou julle oë oop. Uit. ¿Cómo era para...? Marker removed.
¿Qué coño ese contenedor, tío? ¿Cómo era? Espérate. Marker placed. Boss, destroy the oil facility and stop the flow of oil. Head north through the village, and you'll find the facility further on. Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. Development complete. Alles geht schneller, das steht hier. Was wurde angebaut? Alle Ingenieure versperren die Position. You made it past the village. Continue heading for the oil facility. It's located upriver. Enemy presence detected. The map has been updated. Extraction The arrived. Vinda oil field is the property of Saner, South African Natural Resources. Saner drills oil wells wherever they can throughout that region. And when the oil dries up, they abandon the facility. Then it's only a matter of time before the aging equipment starts leaking crude. That means United's takeover is the perfect cover for Saner. Now they can blame the spill on a bunch of oil thieves. However you look at it, Saner's far from squeaky clean. HK, das sind wir. Und wenn ich Fans aangetrekt maar contact verloren naar kruisvuur. Vijand kan nog even daarbij wegkruipen. Adviseer vakzaamheid. Enemy presence detected. The map has been updated. Nada. You have arrived at your destination. There it is, the oil facility. To stop the leak, you need to shut down the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. The details are on your iDroid. Joder, esto sí que está protegido, chaval. Ya me veo con C4s. Debería haber. Estoy en Google, ¿no? Con esto no me veo, no me jodas. Vale, que tengo esto. Voy esto a quitar. Analysis. Enemy presence detected. The map has been updated. ¿Puedo moverme por aquí sin que me detecte nadie? Va a estar complicada la cosa. ¿Se lo encuentra? Analysis complete. Analysis complete. Sí, sí, muy bueno. Analysis complete.
destination. Hey, quit kidding around. Sí, Snake? sí, sí, que te narramos lo que tú digas. Snake. Boss, destroy the oil facility and stop the flow of oil. To prevent the machinery being turned back on again, you need to turn off the oil transfer pump and destroy the oily water separator tank. Check the details on your iDroid. You have arrived at your destination. Perfecto. Creo que claro, voy a eso, pero antes. Pero no puedo. Analysis complete. Es un medio. Analysis complete. Está bien. He's coming too. Roger that. Este es un medio. You gonna extract him? Analysis complete.
Rain approaching. Casi un poquito sin manos, pero... Porque tiene una lavadora. No sé. Destroy that separator tank. You'll need to use explosives. Got any C4? Oh, sí. Alright, you planted the C4. Don't set it off until you're at a safe distance. No, pero antes de eso... Vamos a ver si necesitamos... Good. You're away from the C4. Any sign of the enemy? Be sure to time the explosion carefully. Ya no sé qué tiene que tener cuidado, pero no sé dónde queda este Analysis complete. No sé cómo coño no lo ha visto. O no lo ha hecho. Desactivar algo, ¿no? Sé que quieres activar un... Rain. Sound of rainfall should help to mask your footsteps. There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. Vale. No le detonaba. Bodies? Why? Oil transfer pump shut-off confirmed. Database. Next, destroy the oily water separator tank. That'll ensure they can never use the facility again. Odio bocina, ¿eh? De hecho... No sé. Qué cargazo histórico. ¿Qué tiene eso? You destroyed the separator tank. Objectives complete. Though security will be tighter after that explosion. Get out of there ASAP.
is begrepen. En het verlies is onuitwaarbaar. Voor jullie oorwoord, uit. Esto me lo voy a llevar. They blocked your way out. You see any other escape route? Well, I guess you could just bust through the gate. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Walker Gears, what are they doing there?
Sí, me lo había dicho. Va a tener ya este tenido de la base. Y que toma más rápido. Están bombardeados de Whoa! Whoa! Una mulita. Hola. ¡Hostia! Mulita para ti, mulita para ti. Bueno, amiguitos. No se lo ves. Yeah! 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 Whoa! Ahora de aquí. Yeah! Está completamente en rojo frío, digo. Yeah! Exfiltrated That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. base. Perfecto. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been development project has been added. Coño. Lanzallamas. Mission complete, boss. B. Vale, bien. Ya no todo eso. Boss, we took another look into Sainer, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Sainer's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Sainer's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there? Ok. Ah, mira, ve. Hey! Snake! I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Ok. Soldado de élite. Side ops list Boss, updated. I've updated the mission list. Has been We received a new job offer. updated. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter.
The details are on your iDroid. Please select a mission. Era una principal, ¿vale? Creo que lo vamos a dar por aquí, no sé antes. Please select a mission. Escuchar away. Unit dispatched. Interrogatorio que no habrán hecho. You called that thing Sahelanthropus. Where does the name come from? Well, several years ago, an excavation team discovered a hominid skull in the Sahel region. Central Africa. The Southern Sahara. Cypher gave the specimen the name Sahelanthropus, man of Sahel. And then they covered the whole thing up. Why? They probably wanted to monopolize information about human evolution to have a head start in their genetic research. At least, until they had an idea of what they'd found. It was that big of a discovery, huh? Sahelanthropus was a gracile hominid, estimated to have lived about 7 million years ago. What's significant about it is how its skull's foramen magnum faces down. In other words, its spinal column supported its head from underneath. It stood upright. Right, which would mean Sahelanthropus walked upright 3 million years before Australopithecus, making it the world's oldest human species. Walking upright. I get it. Hence the name Sahelanthropus for your machine. Walking upright was the decisive difference between our ancestors and other anthropoids. Our brains could get heavier once they were supported by the spinal column. That led to the use of tools and the development of complex communication through language. Only man is capable of this. My creation will be the progenitor of all bipedal weapon platforms. And you did this for Cypher. No, not at all. Sahelanthropus is the best proof that I never betrayed you guys. What do you mean? The reconstructed Sahelanthropus skull looked exactly like the skull we used as our logo 9 years ago in the Caribbean. An army without a nation. Outside the world order. The design was based on Pangaea, the supercontinent that existed 250 million years ago, right? Yeah. When the world was a single landmass. That concept's at the source of our strength. I felt the same way about Sahelanthropus. Sure, I was forced to build it under their orders, but I always wanted to put its technology back in our hands someday. That's the reason I incorporated the old insignia into Sahelanthropus's name. Don't you see? That's how much I was thinking about you guys. Oh, I see, all right. I see someone desperate to cover his ass. You can say whatever you want after the fact. But that skull also symbolizes somebody else. Skullface. Joder. Snake, you finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. What's this about? What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning? I think I've heard enough. Shortly. Hold on, this is important. Cloning lets you create a genetic copy of an organism. You take the nucleus of one of its cells, and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research.
but I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff, but I've heard that an American biotech company has successfully cloned a human being. What's more, it happened over 10 years ago, and the researcher behind it was Dr. Clark. You've really never heard of him? I don't meet many doctors. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. His age, where he comes from, that might not be his real name. And I can't even say for sure he's a he. Clark's employer, ATGC, its company motto is embracing your hopes, preserving talent. What does this have to do with me? Cypher. Cypher. Dr. Clark works for ATGC, and they have connections to DARPA. Cypher couldn't function without the communications Enemy network presence DARPA's built. detected. The map Meaning, has been Cypher updated. has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark, some say he's a pivotal player in Cypher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents, if your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. But what if mankind could preserve you for future generations by cloning you? All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this. Clonación. Please select a mission. Please select a mission. Clonación. Me van sonando estos conceptos, sí. Se están hilando las piezas. Pues bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya hemos llegado.